कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुआ करते करते थक गए हैं, दिल की मुराद अभी तक पूरी नहीं हुई? कभी लगता है कि रिस्क में बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है और दिल हर वक्त परेशान परेशान रहता है। अगर आप भी महसूस करते हैं, ऐसा ही महसूस करते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो सिर्फ वजीफा नहीं है, बल्कि अल्लाह के सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत का इजहार है। और जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद भेजता है, तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं और उससे राजी हो जाते हैं और उसको अपनी रहमत की नज़र से देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हबीबा और आप देख रहे हैं चेजिंग हबीबा। मैं आप सबका अपने चैनल पर दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर नई इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। मैं बहुत अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ, वजीफ़े की वीडियोस लाती रहती हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बात याद रखें, दुरूद शरीफ एक बेहतरीन अमल है अपने कामों को अल्लाह से बनवाने का। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती और रहमत भेजना भी है। इस अमल की असल रूह इखलास है, मोहब्बत है और यकीन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। सोचिए, जिस अमल का हुक्म अल्लाह ताला खुद कुरान में दे रहे हैं, उसकी फजीलत कितनी ज्यादा होगी, उसको अल्लाह कितना राजी होता होगा उसके पढ़ने से। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पड़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। अल्लाह के नबी के सबसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पर 10 रहमत मिलती हैं, तो जो शख्स रोजाना 100 मर्तबा या 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह उस पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाएंगे, अल्लाह उससे कितने ज्यादा राजी होंगे, अल्लाह उसको अपना कितना करीब कर लेंगे। एक वाकया है, हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दुरूद भेजने में लगाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, जितना तुमसे हो सके। फिर उन्होंने पूछा, आधा लगाऊं? अल्लाह के नबी से उन्होंने पूछा, आधा लगाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो बेहतर है। यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आधे से भी ज्यादा लगाओ। आखिर उन्होंने अर्ज किया कि मैं अपनी सारी दुआ ही दुरूद बना देता हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं अपनी सारी दुआ ही दुरूद बना देता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी तमाम फिक्रें दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। दुरूद शरीफ का इतना ज्यादा, इतनी फजीलत है। ये वाक़या हमें बताता है कि दुरूद शरीफ परेशानियों के दूर होने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह से नज़दीकी हासिल करनी है तो अल्लाह के नबी की नज़दीकी हासिल करो, अल्लाह के नबी की नज़दीकी हासिल करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि वजीफ़ा किस तरह है। वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि आप अपने दिल में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने की एक नियत कर लीजिए और अल्लाह से कहिए कि जब मेरा है ना कोई भी काम जो आपके दिल में हो, ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। अब अपने काम की नियत करें और साथ में दिन भी बता दीजिए कि इतने दिन में इतनी दुरूद पढ़ूंगी। मिसाल के तौर पर आपने 11,000 दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो 11 दिन में पढ़ने की मन्नत मान लो, तो आप रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। और मैंने जितनी कही है उतनी पढ़नी जरूरी नहीं है, जितनी आप आसानी से पढ़ सको उतनी की मन्नत मान लो और मन्नत मान कर पढ़नी शुरू कर दो। अब बात आती है जी कौन सी दुरूद शरीफ पढ़ी जाए, तो सबसे बेहतर दुरूद जो है दुरूद इब्राहिमी है। तो सुनो, दुरूद शुरू में ना 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर बाकी जितनी है
وہ یہ والا درود پڑھ لیا کریے آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ کیسے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم اور بیچ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر آپ سارا ہی 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس سے اچھی بات ہی کیا ہے۔ اور ایک بات، 11,000 سے اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ 22,000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں، دن بڑھا کر 22 دن کر دیجئے۔ کہنے کا مطلب ہے جتنا درود بڑھاؤ اتنے دن بھی بڑھا لو، 40,000 بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت اپنے ان ایام میں بھی اس کو کر سکتی ہے جن ایام میں کوئی اور وظیفہ کرنا منع ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میں نے یہ جو وظیفہ کر رہی ہوں، میں یہ جو درود پڑھ رہی ہوں، اس کے صدقے اور طفیل میں میرا کام بن جائے۔ اس عمل کو پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ آپ کا عمل پورا ہونے سے پہلے نا آپ کا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو بنا دیں گے، اللہ اس عمل کے پورے ہونے سے آپ کا کام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور درود شریف سے ہمارے دونوں فائدے ہوتے ہیں، یعنی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھنے والا میرے سب سے قریب ہوگا۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو سنت پر عمل آسان ہو جائے گا، اور جب سنت زندگی کا حصہ بن جائے گی تو اللہ کی رحمت خود بخود ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نیک عمل کی طرف رغبت محسوس کریں۔ اور اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اس کی کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ پتہ نہیں کس کا کام بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، پتہ نہیں کون اپنا کام بنوا لے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی میں دین کی طرف ایک نئی شروعات ہو جائے، اس کی زندگی میں سنت آ جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دیں، ہماری زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب عطا فرمائیں، اور ہمارے ہر جائز حاجات کو پورا کر دیں، اور ہم جو مانگ رہے ہیں اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔